Hello, dear students. Jai Jagannath. Welcome to your favorite educational hub channel, SIKSHYASATYAM Education. So, today we are going to study about Gender, School and Society, Linga Vidyalaya Samaja Pathyakramaର Unit 3. आज हमें पढ़िबा ओके सो बिफोर वी स्टार्ट लुक आउट ओवर आवर सिलेबस कौन रही हमर सिलेबस लुक करिनबा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन ऐतिहासिक दृष्टिकोण और नारी स्थितिर परिवर्तन ओके देन 3.1 ने एपिक वेदिक एज कैकेयी सत्यभामा गार्गी मैत्री एंड लोपामुद्रा मेडिएवल एज रे रानी लक्ष्मीबाई चिन्नम्मा एंड रुद्रमादेवी ब्रिटिश एज रे विक्टोरिया एलिजाबेथ एंड नूर जहां प्रेजेंट एज रे इंदिरा गांधी सुषमा स्वराज बंद्रा नायके किरण बेदी कल्पना चावला प्रतिभा पाटिल एंड मीरा कुमारी ओके सो ये मानक विषय आज हम पढ़िबा लेट्स स्टार्ट सो एट फर्स्ट वी स्टार्ट यूनिट 3 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन ऐतिहासिक दृष्टिकोण नारी बदलुवा स्थिति फर्स्ट आम देखा कौन ना एपिक वेदिक एज कैकेयी सत्यभामा गार्गी मैत्री एंड लोपामुद्रा ए मानक विषय फर्स्ट आम पढ़िबा तो फर्स्ट आम जानिबा जे वेदिक एज कौन ओके वेदिक एज रे ओवरव्यू वैदिक युगर सारांशटा कौन द वेदिक एज 1500 बीसी रु 500 बीसी मार्क द कंपोजिशन ऑफ वैदिक संस्कृत टेक्स्ट ओके तो वेदिक एज जोटा हमर बीसी कहले कौन बुझितो ना बिफोर कास्ट जोटा कि 1500 बीसी रु 500 बीसी रे हेतला ओके देन ए भीतर ए टाइमिंग भीतर वैदिक एज ता सृष्टि हेतला तो it was a period that laid the foundation of Hinduism and Indian culture तो ए वैदिक एज रे कौन हेतला ना सब संस्कृत टेक्स्ट बा संस्कृत ग्रंथ संस्कृत रे जो सब वेद रचना हेतला ए एज भीतर कौन हेतला ना सृष्टि हेतला आउ ए वैदिक एज रे कौन हेतला ना हिंदू धर्मर फाउंडेशन गढ़ी उठितला बा हिंदू धर्मर जोटा कि मूल दुआ हमें कहिथाउ सेटा कौन हेतला भारतीय संस्कृतिर हिंदू धर्म जोटा कि सेई वैदिक एज रे ही हेतला तार जन्म होइतला देन women during the era enjoy high intellectual spiritual and social status ए वैदिक एज रो एरा रे वुमेन माने कोन करथिले तांकर हाई इंटेलेक्चुअल एरा माने से माने सेमानकर बुद्धिमत्ता एवं स्पिरिचुअल सेमानकर आध्यात्मिकता और सोशल स्टेटस को सेमाने कोन करथिले मेंटेन करूथिले से माने सब जगह निजे को रिप्रेजेंट करिके निजर माने तांकर इनर क्वालिटी से माने कोन करथिले प्रेजेंटेशन भाबरे प्रिपेयर कर परथिले सब सोसाइटी रे सब जगह रे ओके देन दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फिलोसॉफी डिबेट एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल डिस्कशन अलोंगसाइड मेन तो वुमेन माने कोन करथिले सेते बेले ना से माने मेन को सहित माने पुरुष को सहित खाप खुआई से माने पार्टिसिपेट करथिले फिलोसॉफी रे ओके डिबेट रे एजुकेशन ने स्पिरिचुअल डिस्कशन ने से माने कोन करथिले पार्टिसिपेट करूथिले देन में देखिबा important women personality of the Vedic and epic age वैदिक और पौराणिक युगर प्रमुख नारी माने सब के थिले ओके वैदिक एज रे माने पर्सनालिटी तक के थिले ना कैकेयी सत्यभामा गार्गी बचाग्नि एंड मैत्री एंड लोपामुद्रा ओके कंट्रीब्यूशन तम समय कौन थिला ना कैकेयी के थिले ना ए पावरफुल क्वीन इन रामायण vital in changing the course of event by demanding Rama's excel ओके कैकेयी जणे थिले रामायणर प्रभावशाली रानी जे कि दशरथंकर पत्नी थिले ओके सी कोन करथिले ना दशरथंकु डिमांड करथिले बा तंगटर बर मागिथिले जे तांको भरत राजा तांको पुओ जे भरत से राजा हबे एवं राम कोन करिवे ना वन गमन करिवे ओके राति पाइले राम राजा होइतंते किंतु राम वन को जिवे एवं तांको पुत्र जे भरत से राजा हेबे देन सत्यभामा केथिले ना वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ प्राइड एंड असर्टिवनेस ओके श्री कृष्ण को रानी केथिले सत्यभामा सी कहार प्रतीक थिले शक्ति गर्व और स्वाभिमानर प्रतीक थिले कि सत्यभामा देन गार्गी एंड बचकना भी जे थिले सी कोन थिले ना ए रेन फिलोसोफर हु डिबेटेड सेज यज्ञवल्क्य एंड के बृहद नारायण उपनिषद ओके गार्गी जे थिले सी कोन थिले प्रसिद्ध तार्किक जे थिले जे कि बृहद नारायण जदि आपण ई बुक ऑर्डर करको चाहउचंती आपण सिंपली गूगल सत्यम एजुकेशन सर्च करके ए पेज को आसी परिबे किंबा डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट लिंक पाइ दिबे से लिंक ऊपर क्लिक करले आपण ए पेज को आसी जिबे एटू आप बुक ऑर्डर कर पारे आप ऑनलाइन नहीं पारे कि कोरियर में ऑर्डर कर पारे देखो ये पेज को आसबे देखो हैंडराइटन नोट बीडी कलरफुल बुक ऑनलाइन शो कर जो ऑप्शन देखुबे आ गोटे ऑप्शन देखो बीडी कलरफुल बुक कोरियर अछि आपण यदि कोरियर ऑर्डर करते व्यू पर क्लिक करिवे व्यू मोर पर क्लिक करके ऑर्डर कर पारे जब ऑनलाइन बुक दरकार आपण व्यू मोर पर क्लिक करके ऑनलाइन मध्ये ऑर्डर कर पारे तब देखो मु हेटी ऑनलाइन पर देखै केमते ऑर्डर करबे देखो या पर आपण सिलेक्ट आपण सेमेस्टर सिलेक्ट करिवे फर्स्ट सेमेस्टर बुक दरकार या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर बर्तमान आपण फोर्थ सेमेस्टर बुक ऑर्डर करके देखै दोछि तो माने देखि परथिबे एठी देखो निजर को बुक आपण दरकार से बुक सिलेक्ट करिवे सपोज मते दरकार इंक्लूसिव एजुकेशन या को आपण देखिले डेमो पर देखि डेमो देखि पारिबे डेमो डायरेक्ट
ऑर्डर करछि बय नाउ पे क्लिक कले आपण ऑर्डर करबे। एठी आपण देखंतु मोबाइल नंबर, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और फ्रेंड मोबाइल नंबर एठी आपण ओपन कर दे पारिबे। बर्तमान मो सब फिल कर दउछि। बर्तमान आपण देखि परते मो सब फिल करछि मोबाइल नंबर नै कि बर्तमान आपण प्लेस ऑर्डर करि क्लिक करि पारिबे। प्लेस ऑर्डर आपण क्लिक कले एठी क्यूआर कोड आसे देखंतु ई क्यूआर कोड को आपण स्कैन करके पेमेंट करिया पड़िबो। जहाँ भी पेमेंट अछि पेमेंट कले आपनको बुकटा मिलि जिवो। बर्तमान मो मते पेमेंट कर दउछि। आपको जो टाइम लिमिट चली ये टाइम भीतर ही पेमेंट करिया पड़बो। बर्तमान मो पेमेंट कर दउछि। अपन पेमेंट सक्सेस होला परे अपन ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हे जिवो आपन नेक्स्ट पेज को। बर्तमान मो पेमेंट कर देछि। देखंतु पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हैला। तापर अपन देखंतु बैक टू होम क्लिक करके आप से बुक को एक्सेस कर पारे। ठीक ये देखो तले ऑप्शन अच्छे ऑर्डर हिस्ट्री। ऑर्डर हिस्ट्री को आसबे ये निजर मोबाइल नंबर देते जो मोबाइल नंबर आप ऑर्डर करते जो मोबाइल नंबर देते बर्तमान मुझे मोबाइल नंबर दे दूसरे आप देखी पारे। मोबाइल नंबर देला आप बुक को एक्सेस करेंगे। डायरेक्ट स्टडी करेंगे ये पढ़ी पारे। देखो सबमिट पर क्लिक कले आप जो बुक ऑर्डर करते बुक देखिए देखिए आप व्यू नोट आप देखिए ऑप्शन व्यू नोट। व्यू नोट पर क्लिक कले आप देखो से बुक टू ये पढ़ी पारे। ये बुक को डाउनलोड करेंगे। ठीक अच्छे उपनिषदरे याज्ञवल्क्यଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତର୍କ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ମୈତ୍ରେୟୀ କିଏ ଥିଲେ? ଫିଲୋସୋଫର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋଲାର ବିଲିଭଡ୍ ଇନ୍ ରିଆନାଉନ୍ସିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱେଲ୍ଥ ଫର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ। ଓକେ ତ ମୈତ୍ରେୟୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କିଏ ଥିଲେ ନା କମ୍ପୋଜର ଅଫ ବେଦିକ ହାଇମନ୍ସ। ବେଦିକ ହାଇମନ୍ସ ମିନ୍ସ କଣ जो आम कही था हाइमेंस मीन्स हूँ स्तोत्र बा जो वेदर जो सब थाए पद बा स्तोत्र। ओके वाइफ ऑफ सेज अगस्त्य तो वेद मंत्र रचित किए थे लोपामुद्रा जी की अगस्त्य ऋषिंकर कौन थे पत्नी थे। स्टाटस ऑफ वोमेन इन वैदिक एज वैदिक जुगर नारी स्थिति कौन थी? एजुकेशन किपरि थे नारी माने? वोमेन लाइक गार्गी एंड मैत्री वर हाईली एजुकेटेड। एजुकेशन ने आगुआ किए थे ना गार्गी एंड मैत्री जो मैंने हाईली एजुकेटेड थे। स्पिरिचुअलिटी रे किए थे ना वोमेन परफॉर्म यज्ञ एंड पार्टिसिपेटेड इन फिलोसॉफिकल डिबेट। ओके स्पिरिचुअली कौन करथिले वोमेन माने यज्ञ करथिले एवं फिलोसॉफिकल एवं तर्क रे डिबेट करथिले। ओके देन देखिबा कि मैरिज रे वोमेन कुड चूज देयर पार्टनर स्वयंवर। ओके सेते बेले कौन होतले स्वयंवर होतले जो द्वारा कि नारी माने कौन करथिले ना निज वर को निजे ही बाछि पारुथिले। देन फ्रीडम वोमेन हैड पर्सनल राइट एंड फ्रीडम इन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ। सेते बेले कौन थिला वोमेन मानकर फ्रीडम थिला से माने निजे चाहिले जे कोन स्थान को जाई पारुथिले। ओके से माने पुरुष मानक सहित समान थिले। कैकेयी फर्स्ट में पढ़िथिले कैकेयी के विषय जानिबा अबाउट कैकेयी। कैकेयी वाज वन ऑफ द 3 वाइफ्स ऑफ किंग दशरथ ऑफ अयोध्या इन एंशिएंट हिंदू एपिक रामायण। ओके कैकेयी होइछंती दशरथंकर तृतीय पत्नी। तो कोठु जानि परथाव ना से अयोध्या रे थिले एंशिएंट हिंदू एपिक रामायण रामायण ही तांकर वर्णना करा जायछि। ओके देन सी वाज द मदर ऑफ भरत एंड द यंगेस्ट क्वीन। सी भरतंक मां थिले आ सबुठार सान रानी थिले। Then the word Kaikeyi in Sanskrit means belongs to the Kaikeyas. Okay, powerful clan. जोटा कि कैकेयी बोली हमें जो संस्कृत शब्द कही था सेटा कैकेयी जात संपर्कित। She was known for extraordinary beauty and warrior skill. तो कैकेयी कौन पे प्रसिद्ध थिले जे से बहुत सुंदर थिले एवं युद्ध कौशल से कौन पे माने से युद्ध रे बहुत निपुण थिले। ओके तो गोटे जगह रे युद्ध होइतला जोथरे कि दशरथ एवं कैकेयी मिसी कि युद्ध करथिले। ओके दशरथ को बंचिया पई कैकेयी से समय रे युद्ध करथिले जोथरे कि खुशी है कि दशरथ कहिथिले जे तमे कोनोसी बर माग। ओके तो कैकेयी कौन करथिले ना कहिथिले कि एबे मु बर मागिबिनी जेतेबेले समय आसे सेई टाइम रे बर मागिबी। तो सी रामंकर जेतेबेले राज्याभिषेक हैला सेई टाइम रे बर मागी कि कौन करथिले राम को वनवास पठेई देथिले। ओके एवं तांकर भरत जे थिले तांका पुत्र तांको कहिथिले राजा हबाकू। देन देखिबा घटनामाला कौन थिले लाइफ इवेंट सब कौन थिला? पैरेंटल लिनेज डॉटर ऑफ किंग अश्वपति अल्य ऑफ कौशल्या। ओके तो कैकेयी के थिले ना अश्वपति राजा कन्या थिले जे कौशलर कौन थिले मित्र थिले। देन हीरोइक डिड कौन थिले ना सेव दशरथ इन लाइफ इन ए वार। से दशरथ को जीवन रक्षा करथिले गोटे युद्ध रे। ओके देन बोन्स बर तांको कौन मिलथिला दशरथ प्रॉमिस्ड हर 2 बोन्स। दशरथ तांको दुईटी बर देबा पय प्रतिश्रुति देथिले। देन टर्निंग पॉइंट कौन आसला? आस्क्स फॉर भरत कन्वर्सेशन एंड रामस एक्साइल। ओके भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास को कौन करथिले ए टर्निंग पॉइंट आसीथिला। देन रिग्रेट कौन आइथिला ना डीपली डिपेंडेंट आफ्टर दशरथ डेथ एंड भरतस एंगर। तो ए सब करबा परे कौन आइथिला से रिग्रेट केमती करथिले? दशरथंकर मृत्यु परे भरतंकर कौन आइथिला भरत भी रागी जेतिले काहे ताका भाई को जेतेबेले वनवास पठा दिया गला तो भरत बहुत रागी जाइथिले। काहे ना से राम को बहुत भलो पाउथिले। देन मोर पर्सपेक्टिव कौन थी? नीतिगत अनुशीलन जदियो कैकेयी कार्य दुखदायक थिला दो कैकेयी एक्शन कॉज पेन दे वर पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान।
ଏଇଟା କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଂଶ ଥିଲା। ଯଦି ରାମ ବନବାସ ଯାଇନଥାନ୍ତେ ତ ରାବଣ ବଧ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହଲ୍ୟା ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ବି କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସିଏ କେମିତି ନାରୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ଅସୁରଙ୍କୁ ରାମ ବଧ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏସବୁ କଣ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି wrote the Rama consoled Kaikeyi telling her that he came to earth to fulfill the divine mission of destroying evil Ravana. Okay. ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କଣ ଯେ କୈକେୟୀ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ରାବଣକୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ରାମ ପୃଥିବୀକି ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କିଏ ନା ସତ୍ୟଭାମା। ଏବାଉଟ୍ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଇଡେଣ୍ଟି କଣ ଥିଲା? ଡଟର ଅଫ ୟାଦବ ଚିଫ୍ ସତ୍ୟଜିତ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଅଫ ଲର୍ଡ କୃଷ୍ଣ। ଯାଦବ ପ୍ରମୁଖ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ କିଏ ନା ସତ୍ୟଭାମା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ନେଚର ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା? ପ୍ରାଉଡ, ସ୍ପିରିଟେଡ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ। ଓକେ, ଗର୍ବିତ, ଉତ୍ସାହୀ, ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ କିଏ ନା ସତ୍ୟଭାମା। ଦେନ୍ ଡିଭାଇନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ବିଲିଭ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଅବତାର ଅଫ ଭୂଦେବୀ ଅର୍ଥ ଗଡେସ୍। ଓକେ, ଭୂଦେବୀଙ୍କ ଅଂଶ ଭାବରେ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ମାନା ଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ହିରୋଇକ ଷ୍ଟୋରି କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର? ଅପୋନେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର? ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାଟଲ ଉଇଥ ନରକାସୁର। ଓକେ, ଅପୋନେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ନରକାସୁର ଡେମନ କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଜ୍ଞତି ପୁରୁଷ। ନରକାସୁରଙ୍କ ଅପୋନେଣ୍ଟ ରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସତ୍ୟଭାମା ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହିଜ ଇଭିଲ ଡେଟ୍ସ କଣ ଥିଲା? ଇମ୍ପ୍ରେସ, ମାନେ ସେ ନରକାସୁର ଯିଏ ସେ ଇଭିଲ ଡେଟ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଯୋଉଟା କି imprisoned 16,000 women, stole Aditi's earring. ଓକେ, 16,000 ନାରୀଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଅଦିତି ମାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳକୁ ଚୋରି କରିକି। ଓକେ, ଦେନ୍ ରିଜନ ଫର ଫାଇଟ୍ କଣ ଥିଲା ନା ସତ୍ୟଭାମା ଗଟ୍ enraged at the cruelty towards women. ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। କିଏ ନା ନରକାସୁର। ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିକି ସତ୍ୟଭାମା କଣ କରିଥିଲେ? ସହି ନ ପାରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ବ୍ୟାଟଲ, ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଲା? ଲର୍ଡ ୱିଥ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ ଗରୁଡା ଫଟ୍ ନରକାସୁର ବ୍ରେଭଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଗରୁଡ ଉପରେ ସତ୍ୟଭାମା ବସିକି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଭିକ୍ଟୋରୀ କାହାର ହେଇଥିଲା ନା କିଲ୍ଡ ନରକାସୁର ହରସେଲ୍ଫ ଆଫ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଫେଣ୍ଟେଡ ଡିଭାଇନ ପ୍ଲାନ। ଓକେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ଲାନ ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟଭାମା କଣ କରିଥିଲେ ନା ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଭିକ୍ଟୋରୀ କଣ ଥିଲା ନା କିଲ୍ଡ, ହଁ ନରକାସୁର ବଧ ହେଲା। ଦେନ୍ ବୁନ୍ କଣ ଥିଲା ବା ବର କଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ନା ନରକାସୁର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ ହିଜ ଡେଥ୍ ଡେ ଟୁ ବି ସେଲିବ୍ରେଟେଡ ୱିଥ ଲାଇଟ। ଓକେ, ନରକାସୁର ଆଗ୍ରହ କଲା ଯେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଦିନକୁ ଆଲୋକରେ ପାଳିତ ହେଉ। ସେଲିବ୍ରେସନ କଣ ହେଲା? ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ ଦିୱାଲି, ତାକୁ ଆମେ ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କହିଥାଉ ବା ଛୋଟି ଦିୱାଲି ଯୋଉ କହିଥାଉ। ଓକେ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନ କଣ ଥିଲା? ଫ୍ରିଡ୍ 16,000 କ୍ୟାପଟିଭ ଓମେନ୍। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା? ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆକ୍ଟ କଣ ଥିଲା ନା ମ୍ୟାରେଡ ଦ freed women to protect their honor. ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସମରି, ସତ୍ୟଭାମା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେଜ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଦ ପାୱାର। ସତ୍ୟଭାମା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାହା କରୁଥିଲେ ନା କରେଜ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର କୁ। ଅଫ ରାଇଟର୍ସ ଆଙ୍ଗର ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଇଭିଲ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଡିଗ୍ନିଟି। ଓକେ, ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବା ଯଦି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଡିଗ୍ନିଟି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ ତ ହବ ନା ନାରୀ ମାନେ ନିଜର ରାଇଟର୍ସ ବା ନିଜ ଅଧିକାର ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଗାର୍ଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଗାର୍ଗୀଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି କଣ ଥିଲା ନା ବେଦିକ ସ୍କଲାର ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର, ଡଟର ଅଫ ସେଜ ବଚକନୁ। ଓକେ, ବଚକନୁଙ୍କ କନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ ନା ଗାର୍ଗୀ। ଦେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା? କମ୍ପୋଜ୍ଡ ହାଇମନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଓକେ, ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କସ୍ମସର ଅରିଜିନ୍ କୁ ନେଇକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ବା ମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଏରା କଣ ଥିଲା ନା ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ ଡ୍ୟୁରିଂ କିଙ୍ଗ ଜନକ's ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ଓକେ, ରାଜା ଜନକଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ରାଜା ଜନକଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇ ଏରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି ନା ଗାର୍ଗୀ। ଦେନ୍ କି ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ଥିଲା? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଜ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ୱିଥ ଡିପ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ତ ସେଇଠି ଜନକଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ ଗାର୍ଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିକି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଡିବେଟ୍ ସିନ୍ କଣ ଥିଲା? ଗାର୍ଗୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫିକାଲ ମିଟିଂ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ବଡ ଦାର୍ଶନିକ ସମାବେଶରେ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କୁ ଗାର୍ଗୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଥିଲା? Where is the layer exist above the sky and below the earth, holding past, present and future? ଆକାଶ ଉପରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତଳେ ଥିବା ଯାହା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଉଟକମ୍ କଣ ଆସିଲା? ହର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଫଲ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଦ ୱାଇଜେଷ୍ଟ ସ୍କଲାର ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ଆଉଟକମ୍ ଟା କଣ ଆସିଲା? ସେଠିକାର ଥିବା ଯେତେକ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା।
ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସହିତ ସେ क्वेश्चन आंसर दे पारि नथिले ओके देन रेपुटेशन कौन है ना सिंबल ऑफ वुमेन इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ इन द वैदिक एरा तो सबुठु इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ किए थे ना गार्गी ओके वैदिक जुग नारी मानक मनोबल दार्शनिक शक्तिर प्रतीक थिला देन टाइटल कौन थिला ऑफन कॉल्ड वैदिक प्रॉस्पेरेट एंड फिलोसोफर क्वीन साधारण वैदिक दुष्ट और तात्विक रानी भाबे कहा को माना जाउथिला लेगेसी ऑफ गार्गी ओके देन इंस्पिरेशन कौन है रोल मॉडल ऑफ इंटेलेक्चुअल करेज एंड फियरलेस इंक्वायरी बुद्धिमत्ता और निर्भय प्रश्नावली आदर्श नारी भाव किए प्रतिफलित है ना गार्गी ओके देन हमें देखिए मैत्री आइडेंटिटी कौन थी मैत्री वैदिक फिलोसोफर एंड सर वाइफ ऑफ सेज यज्ञवल्क्य ओके तो गार्गी जहाँ को क्वेश्चन करते स्त्री किए ना मैत्री ओके यज्ञवल्क्य को गार्गी क्वेश्चन करते ना तो मैत्री किए ना यज्ञवल्क्य स्त्री वैदिक दार्शनिक दुष्टा ऋषि यज्ञवल्क्य जीवन संगिनी किए ना मैत्री देन स्पेशलिस्ट कौन थी कंपोज्ड अबाउट 10 हाइमन्स इन द ऋग वेद डीप थिंकर अबाउट इम्मॉर्टैलिटी एंड द सोल ऋग्वेद लिखा थे 10टी जो सूत्र जो 10टी जो स्तुति तार सृष्टि करके मैत्रेयी अमरत्व आत्मा विषय गभीर चिंतन करथिले किए ना मैत्री देन टाइटल कौन थे नोन एज ए ब्रह्मवादिनी वुमेन कलर ऑफ ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी ओके ब्रह्मवादिनी भाव परिचित किए थे ना मैत्री देन मैरिज यज्ञवल्क्य हैड 2 वाइफ्स मैत्री फिलोसोफर एंड कात्यायनी सिंपल हाउसवाइफ ओके तो यज्ञवल्क्य दीटा पत्नी थे जे कि मैत्री जने दर्शन शास्त्र दार्शनिक थे और कात्यायनी जे थे सिंपल हाउसवाइफ थे ओके टर्निंग पॉइंट कौन आसिला यज्ञवल्क्य डिसाइड टू रिनाउंस द वर्ल्ड एंड डिवाइड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन द वाइफ्स ओके यज्ञवल्क्य कौन माने एडी टर्निंग पॉइंट कौन थे ना यज्ञवल्क्य कौन कले ना ताका संसार त्याग करने को से चाहिए एवं दुई पत्नी को मध्य ताका संपत्ति को कौन करले ना दी भाग करने को चाहिए देन मैत्री क्वेश्चन कौन करथिले सी आस्क्ड विल वेल्थ मेक मी इमोर्टल तो सी स्वामी की क्वेश्चन करथिले जे मते संपत्ति कोन अमरत्व देई परिबो ओके तो यज्ञवल्क्य रिप्लाई कौन करथिला वेल्थ कैन गिव लग्जरी बट नॉट इमोर्टैलिटी ओनली नॉलेज लीड टू इमोर्टैलिटी तो यज्ञवल्क्य कहथिले जे वेल्थ कौन देई परिबो ना लग्जरी देई परिबो किंतु अमरत्व देई परिबो नै इमोर्टैलिटी देई परिबो नै किंतु नॉलेज जोटा कि ज्ञान हमको कौन करबो ना अमरत्व लाभ करै परिबो देन फाइनल आउटकम कौन आसले ना यज्ञवल्क्य टॉट हर द सीक्रेट ऑफ द सोल आत्मा विद्या एंड द पाथ ऑफ इमोर्टैलिटी ओके यज्ञवल्क्य ताको आत्मा और अमरत्व संबंध रे कौन करथिले ना गभीर ज्ञान देथिले देन मैत्री लेगेसी कौन थिला देखिबा कंट्रीब्यूशन कौन थिले ना प्रमोट द आइडिया दैट द ट्रू वेल्थ इन स्पिरिचुअल नॉलेज नॉट मैटेरियल रिचेस ओके सठिक धन बोली आमे काहा को कहिथा ना आत्मिक निजर इनर नॉलेज जोटा थाए ताकू हमें सठिक धन बोली सठिक नॉलेज बोली कहिथाउ ना कि बाह्य धन ओके देन हमें जानबे लोपामुद्रा के विषय रे ओके अबाउट लोपामुद्रा आइडेंटिटी कौन थिला वाइफ ऑफ सेज अगस्त्य वैदिक स्कॉलर एंड पोएट ऋषि अगस्त्य के पत्नी के थिले ना लोपामुद्रा से जने विदुषी और कवित्री थिले स्पेशलिस्ट कौन थिले कंपोज हाइमन्स इन ऋग्वेद एक्सप्रेसिंग लव विजडम एंड डिवोशन ओके ताका स्पेशलिटी कौन थिले से ऋग्वेद रे कौन करथिले ना लव और नॉलेज और डिवोशन को प्रकाश करथिले ओके प्रेम ज्ञान भक्ति रो सुक्त रचना करथिले ओके देन टाइटल कौन थिले सिंबल ऑफ मैटेरियल हार्मनी एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से दाम्पत्य सामंजस्य और आध्यात्मिक शक्ति कौन थिले प्रतीक थिले से को ही कौन करथिले बेसी तारी ऊपर फोकस करके सब सूत्र से रचना करथिले देन स्टोरी हाइलाइट कौन थिला ताकर ना बर्थ कोड इतले ना क्रिएट बाय सर अगस्त्य एंड राइज्ड बाय द किंग ऑफ से को राजाकर झियो थिले ना विदर्भ राजा ओके विथ रॉयल एजुकेशन तो से अगस्त्य ऋषि द्वारा सृष्टि हेतले कि तांका पत्नी ओके लोपामुद्रा से कहा द्वारा प्रतिपालित हेतले को राजाकर द्वारा भरण पोषण करथिले ना विदर्भ राजा तांको हाथ रे दे देथिले अगस्त्य देन तांको सेठी कोन हेतला तांका राजसिक शिक्षा मिलथिले रॉयल एजुकेशन जोटा से सेठी प्राप्त करथिले देन मैरिज का से देथिला left her royal comfort and marriage sage अगस्त्य से अगस्त्य ऋषि को कौन करथिले विवाह करथिले embracing simple hermitage life ओके से सब किछि त्याग करिके तांको आश्रम जीवन यापन शैली को ग्रहण करथिले इमोशनल अपील कौन थिला आफ्टर ईयर ऑफ स्ट्रिक्ट ascetic life लोपामुद्रा रिक्वेस्टेड अफेक्शन फ्रॉम हर हस्बैंड थ्रू ए हार्ट लेफ्ट हाइमन्स ओके दीर्घ समय धरि कठिन तपस्या पर लोपामुद्रा दुई पद्य माध्यम अगस्त्य सहित दाम्पत्य संपर्क उपस्थापित करथिले ओके तो देन कौन हेतला ना जेते बेले अगस्त्य ऋषि जी से बहुत समय धरि कौन करथिले तपस्या रे बसी जाइथिले तो सेई टाइम रे कौन हेतले ना लोपामुद्रा तांकर ध्यान रखथिले बहुत समय धरि ऋषि कौन हेतले ना ध्यान मग्न हे जाइथिले तापरे जेते तांको ध्यान खोलिथिला सेई टाइम रे से कौन करथिले तांको दाम्पत्य जीवन विषय रे किछि से तांको आगे उपस्थापित करथिले
Then Agastya realized his duty towards her and balanced both spiritual and worldly responsibility. Then Agastya कौन करते निजर पति और तपस्वी दुई भूमिका समतुल्य भाव में निर्वहन करथिले. Okay. Then legacy कौन थिला? Their son के थिले ना दृढ़स्यु grew up to be a great poet. Okay. तांको अगस्त्य एवं लोपामुद्राଙ୍କ पुत्र के थिले ना दृढ़स्यु जे एक विशिष्ट कवि भाव में प्रतिष्ठित होइथिले. Education of the girl child in Vedic age. वैदिक जुगरे कन्या शिक्षा कौन थिला? Respect for education. Girls were encouraged for education and intellectual development. कन्या मानक कौन कराउथिला ना एजुकेशन प्रति प्रोत्साहित करा जाउथिला, शिक्षा प्रति सेमानक सम्मान प्रदर्शन करा जाउथिला, जोथिरे कि नारी माने एनकरेज होउथिले कोन पय ना शिक्षा ग्रहण करिया पय एवं सेमानकर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होउथिला. ओके. मानसिक एवं बुद्धिमत्ता विकास नारी मानकर होउथिला. नेक्स्ट स्क्राइब थ्रेड सेरेमनी. ओके. गर्ल्स could also undergo the उपनयन ceremony to study the Vedas. ओके ना कन्या मानकर मध्ये कोन होइला उपनयन संस्कार करा जाउथिला. वेद अध्ययन नारी माने मध्ये करि परथिले. देन टू पाथ कोन थिला? Now, women who pursued education were called Brahmavadini. Those who choosing married life were called Sadhu Badhu. Okay. तो शिक्षा निमित्त आगे थिबा कन्या मानक कोन कजुतला ना सेमानक ब्रह्मवादिनी जो माने ब्रह्मज्ञ बा जो माने सबु वेद एवं मंत्र सेमाने कोन करथिले ताको अध्ययन करथिले सेमानक ब्रह्मवादिनी कहा जाउतला. ओके. सेमाने विवाहित जीवन बाचिथिबा जो माने वैवाहिक जीवन बाचुथिले सेमानक कोन कहा जाउतला सत्यवधू कहा जाउतला. ओके. Then co-education. Both boys and girls received equal attention from teacher. तो से टाइम रे गुरु माने कोन करथिले उभय पुओ झियो मानक समान आदर एवं शिक्षा देउथिले. Then marital training कोन थिले? Girls from warrior family were trained in martial arts too. Okay. क्षेत्रीय घर कन्या माने मध्ये कोन अस्त्र चलन और युद्ध कला प्रशिक्षित हेउथिले. Then हमें 3.2 medieval age को बनथिले रानी लक्ष्मीबाई, चिन्नम्मा and रुद्रमादेवी आंक विषय पढ़िबा. रानी लक्ष्मीबाई introduction कौन थिला ना? Rani Lakshmibai was one of the leading warrior of India first struggle for independence. She symbolized bravery, patriotism and honor. Okay. रानी लक्ष्मीबाई के थिले ना भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम एक प्रमुख योद्धा थिले जे कि तांका स्ट्रगल तांका करेज तांका इंडिपेंडेंस सहित कोन करथिले ना सिंबलाइज ब्रेवली से कोन करथिले ना देश प्रेम आ देशर गारिमा को से कोन करथिले रिप्रेजेंट करथिले. देन तांका अर्ली लाइफ कोन थिला? born on 19 November 1828 at पुन्ना. से पुन्ना रे जन्म ग्रहण करथिले. ओरिजिनल नेम कोन थिले ना मणिकर्णिका. फादर नेम कोन थिले ना मरपन तांबे एंड कोर्ट एडवाइजर. ओके. तांका बापा जणे तांका पिता जणे कोन थिले ना कोर्ट एडवाइजर थिले. तांका नाम कोन थिले मरपन तांबे. एंड मदर के थिले ना भागीरथी ए स्कॉलरली वुमेन. ओके. तांका मां जणे ज्ञानी विदुषी नारी थिले. तांका मां को नाम थिले कोन थिले ना भागीरथी. Then lost her mother at every early age. Okay, very early age. सी बहुत छोट समय रे तांका मां को कोन करथिले हरै बसिथिले. सी कोन सिखिथिले ना लर्ड हॉर्स राइडिंग, एलिफेंट राइडिंग एंड वेपन हैंडलिंग. से घोड़ा चलाना, हाथी चलाना एवं वेपन हैंडलिंग अस्त्र शस्त्र चलाना मध्ये कोन करथिले सिखिथिले. ओके. ग्रीव अप विथ नाना साहेब एंड तात्या टोपे लीडर इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. से का सहित मिसुथिले ना नाना साहेब एंड तात्या टोपे. ओके. देन मैरिज का सहित होइथिले राजा गंगाधर राव महाराजा ऑफ झांसी 1842 रे renamed लक्ष्मीबाई आफ्टर मैरिज. तो तांको मैरिज पर तांको नाम कहि जेतला ना लक्ष्मीबाई. ओके. gave birth to a son in 1851 but he died within 4 months. ओके. से गोटे पुओ को जन्म देथिले जे जन्म रे 4 मास पर कहिथिले मरि जाइथिले. ओके. 1851 ने से जन्म देथिले. अडॉप्टेड दामोदर राय. तापर से दामोदर राय को कोन करथिले ना अडॉप्टेड करथिले. देन देखिबा स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश को विरुद्ध तांको युद्ध कोन थिला? आफ्टर राजा's death 1853 ब्रिटिश अंडर लॉर्ड डेलहाउसी रिफ्यूज्ड रिकॉग्नाइज दामोदर राव as her. ओके. तो ब्रिटिश माने कोन करथिले जेतेबेले से तांको दामोदर राय को अडॉप्ट कर नेथिले तो ब्रिटिश माने से मानु नथिले जे से अडॉप्शन गोटे कोन करबा अडॉप्शन को से माने कोन करथिले रिफ्यूज करथिले. ओके. रानी रिफ्यूज टू गिव अप झांसी एंड ऑर्गेनाइज ए रिबेल आर्मी 14,000 इंक्लूडिंग वुमेन वॉरियर. ओके. ब्रिटिश माने कोन करथिले माने तांको ऊपर रागी के अटैक कर देथिले. तेने रानी कोन करथिले से कोन करथिले 14,000 सैनिक एवं इंक्लूडिंग वुमेन वॉरियर. ओके. नारी वुमेन वॉरियर को नेकी से कोन करथिले युद्ध करिथिले. देन मेजर बैटल का होइथिले ना इन मार्च 1858 रे ब्रिटिश अटैक झांसी. Rani fought bravely with 2 swords while carrying Damodar Rao on her back. Okay. से जो पोंगु तांकर अडॉप्ट कर नेथिले तांको तांको पिछे रे बांधी की. ओके. कोन करथिले ब्रेवली से अस्त्र चालन करथिले. दुईटी तलवार जो के स्वॉर्ड कहिथाउ थे दुई हाथ तलवार धरि निज आत्मरक्षा करी तांको पुओ से बचैथिले एवं निजे कोन कहिथिले ना एस्केप टू कल्पी एंड देन गो टू ग्वालियर कंटिन्यू द फाइट. ओके. से ग्वालियर चल जाइथिले कोन पे ना युद्ध को आगु को नेबा पई. देन 17 जून 1858 रे मैट्रेड इन बैटल. ओके. रानी केबे मृत्युवरण करथिले 17 जून
1858 ରେ ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଲେଗେସି କଣ ଥିଲା? ସିମ୍ବଲ ଅଫ resistance against British rule, inspired countless freedom fighters across India, remembered as the John of Arab India in. Okay, ତ ସେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ଥିଲେ। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କୁ ଭାରତର ଜୋନ୍ ଆର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ପଢିବା କାହା ବିଷୟରେ? ରାଣୀ ଚିନ୍ନମା। Okay, Rani Chennamma. Then Rani Chennamma କିଏ ଥିଲେ ନା 23 ଅକ୍ଟୋବର 1778 ରେ 21 ଫେବୃଆରୀ 1829 ରେ। Okay, Rani Chennamma जी 23 ଅକ୍ଟୋବର 1778 ରେ born ହେଇଥିଲେ। 21 ଫେବୃଆରୀ 1828 ରେ ସେ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। Was the queen of Kittur in Karnataka. Queen of ସେ କାର queen ଥିଲେ ନା କିତୁର, ଯୋଉଟା କି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। Okay, Rani Chennamma. Then early life and training ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା? Skilled in horse riding, sword fighting and archery. Okay, married Raja Mallasraj of the Desai family. Okay, so had one son who unfortunately died in 1824. तो से काहाकु विवाह करथिले ना मलसराज ऑफ द देसाई फैमिली। तांकर गोटे पुओ थिला जे कि 1824 रे कोन मृत्युवरण कला। इन अडॉप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, तर्क और संघर्ष। अडॉप्टेड शिवलिंगप्पा as there after her son death. सी भी अडॉप्ट करथिले काहाकु ना शिवलिंगप्पा को तांका पुओर मृत्यु परे। ओके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिजेक्ट द अडॉप्शन यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। ओके, पुओर मृत्यु परे शिवलिंग को से कोन करथिले ना अडॉप्ट करने आइथिले, जोटा ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी हमें कहता जाको से कोन करथिले ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश माने याको मानि नथिले। ओके, देन कहथिला सेंड ए लेटर टू गवर्नर एट बॉम्बे बट रिजेक्टेड। से गवर्नर को लेटर लिखले बट रिजेक्ट हो गेला। वार ब्रोक आउट इन अक्टोबर। तापरे कहथिले ना वार में ब्रोक आउट हेतले केबे ना 1824 रे। ओके, इन द फर्स्ट बैटल कलेक्टर एसटी जॉन टैरकी was killed by Rani forces. Okay, first battle ले कहथिले ना कलेक्टर जितले जॉन टैरकी से कहथिले ना मृत्युवरण करथिले रानी फोर्स रानी चन्नम्मा को फोर्स द्वारा। then captured two British officer but released them peacefully. से कौन करथिले? then दीटा ब्रिटिश ऑफिसर को कौन करथिले ना कैप्चर करले, बंदी नेथिले बट सेमान को पीसफुली करले छाडी देथिले। then final struggle कहथिला British structurally continued the war. Okay, Rani Chennamma with Sangoli Rayana fought fiercely. Okay, then ultimately captured and imprisoned at Bilingual fort. Died in captivity on 21 February 1829. तो रानी चन्नम्मा कौन करथिले ना संगोली रायना का सहित मिसिकी फोर्सफुली कौन करथिले? फर्स्टली से बहुत युद्धतार सहित माने वीरत्वर सहित से कौन करथिले? युद्ध करथिले, जोथिरे कि से धरा पड़ जायथिले कोठी ना बाइलिंगल फोर्ट रे। देन से मरिथिले केबे ना 21 February 1829। ओके, देन हमें देखिए ताका लेगेसी कौन थिला? फर्स्ट इंडिया वुमेन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल 56 ईयर बिफोर रानी लक्ष्मीबाई। ओके, सेलिब्रेट एवरी ईयर ड्यूरिंग कित्तूर उत्सव 22-24 अक्टोबर। तो या को कित्तूर उत्सव केबे पालन करा जाउथले तांको माने पकई कि ए युद्ध को 22 and 24 अक्टोबर रे। स्टेटस ऑफ रानी चिन्नम्मा इंस्टॉल्ड एट तांको स्टैट्यू कोठी इंस्टॉल करा जायछि ना इंडिया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड इन 2007 बाय प्रतिभा पाटिल इन बैंगलोर एंड कित्तूर। बैंगलोर और कित्तूर रे तांको स्टैच्यू जोटा कोन होछि निर्माण करा जायछि। ओके, तांको समाधि कोठी अछि ना प्लूरल प्लेस इज एट पेलिंगल तालुक। ओके, देन रानी रुद्रमादेवी देखिए तांको विषय जानिबा। रानी रुद्रमादेवी became the ruler of the Kakatiya empire after the death of her father. She was the daughter of गणपति देवा। ओके, रुद्रमादेवी जे थिले से को साम्राज्य रे थिले ना काकतीय एम्पायर रे थिले जे कि रूल करथिले केबे ना तांको बापांकर मृत्यु परे से कोन करथिले ना से साम्राज्य ऊपर रूल करथिले। तांको बापा की थिले ना गणपति देवा। ओके, देन तांको सक्सेशन कोन थिले? तांको राज्याभिषेक गणपति देवा did not have any son after his death. His elder daughter Rani Rudramadevi was coordinated as queen and assumed the male name रुद्रदेवा। ओके, तो तांकर गणपति देवांगर केही पुଅ नथिले तो से तांको झियो रुद्रमादेवी को कोन करथिले? राज्याभिषेक करैथिले। तांको नाम कोन दिथिले ना रुद्रबा। ओके, रुद्रदेवा। सो देखिबा कैपिटल वारंगल। हां, तांको कैपिटल को थिला ना वारंगल। ओके, देन चैलेंजेस एंड विक्टरी, आह्वान और विजय। देन कोन थिला? ही feudatories revolt against her because they did not accept a woman ruler. Okay, तो कौन हेतले ना तांको अधीन राजा माने शासन को मानि पारि नथले जे रानी गोटे झियो हे कि से कोन करे ना राज्य को चलेइबो बा राज्यर शासन करिवो। तो साको कोन होतले तांको अधीन जो राजा माने थिले से माने कोन करथले ताको एक्सेप्ट कर नथले। से ब्रेवली डिफीटेड ऑल
opposition and maintain the empire's unity. Okay, से समस्त विपरीत परिस्थिति को जीती एकता रक्षा करथिले. Then ताका पर्सनल लाइफ कौन थिला ना सी मैरिड वीरभद्र बट लॉस्ट हिम अर्ली. से जाको मैरिज करथिले जे कितले वीरभद्र ताको से बहुत कम समय रो हराई बसिथिले. ब्रॉट हर इमेंस सरो. ओके, से दुख रे कोन हिले भांगी पड़थिले. इन्वेंशन एंड डिफेंस आक्रमण और सुरक्षा. यादव किंग महादेवा इन्वर्टेड in 1268-70 but failed. Okay, यादव राजा महादेव जी आक्रमण करथिले किंतु केबे विफल हो जाइतले. इन 1285 रे कोन हितला ना कंबाइंड फोर्स तक केतली ना पांड्यास यादव एंड होसेलस. ओके, tried to capture but were defeated by प्रताप रुद्रदेवा her grandson and here. Okay, ते को मन सब ट्राई करथिले ना पांड्यास यादव एंड होसेले एमन ट्राई करथिले का को कैप्चर करिया को रानी रुद्रमादेवींकर राजपाट को. ओके, बट से माने कहितले न तांको हरे डिफिटेड हेइतले का द्वारा बा हारि जेतले का द्वारा न प्रताप रुद्रदेवଙ୍କ द्वारा तांकर जितले के ग्रैंडसन. ओके, तेता का अचीवमेंट कोन थिला से कंप्लीटेड द वारंगला फोर्ट एंड कैप्चर मेनी अदर फोर्ट. ओके, से वारंगला कोर्ट निर्माण करथिले आ बहुत किछि फोर्ट से कोन करथिले जितले युद्ध करकी. सी वाज डीपली रिलीजियस एंड वर्शिप्ड वेरियस गॉडेस. ओके, रानी रुद्रमादेवी जितले से डीपली रिलीजियस थिले एवं से भगवान को देवी मां को पूजा करुथिले. एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेथ तांका प्रशासन मृत्यु केमिति थिला. हर एडमिनिस्ट्रेशन वाज एफिशिएंट एंड पीपल लिव्ड हैप्पीली. ओके, तांका शासन तांकर राज्यर राज करिवा शैली सेटा कोन थिला बहुत एफिशिएंट थिला. ओके, जोथि पे कि लोक माने पीसफुली तांका जीवन यापन करुथिले. Then it believed that they died due to injuries sustained in a war. एयाको विश्वास करा जाउतले जे लोक से केबे मृत्यु वरण करथिले बोली से युद्ध रे आहत होई कि कोन करथिले ना परलोक प्राप्त होइतिले. देन हमें जानिबा का विषय रे ब्रिटिश एज विक्टोरिया एलिजाबेथ एंड नूर जहां. तो फर्स्ट हमें का विषय जानिबा ना विक्टोरिया. इंट्रोडक्शन. क्वीन विक्टोरिया was the longest reigning British monarch ruling for 64 years 1837 to 1901. Okay, रानी विक्टोरिया जे कि 64 वर्ष धरी कोन करथिले ना इंग्लिश मानक सामना जोरी कोन करथिले शासन करथिले. ओके, बर्न से केबे जन्म होइथिले ना 28 मई रे 1819 रे लंडन इंग्लैंड जीबी रे. ओके, फुल नेम तांकर कोन थिले ना अलेक्जेंडर एंड विक्टोरिया. पेरेंट तांकर की थिले ना एडवर्ड फोर्थ सन ऑफ किंग जॉर्ज थर्ड एंड विक्टोरिया मैरिया लोसिया. ओके, फादर डाइड व्हेन शी वाज जस्ट 8 months old. तो जेतेबेले एई विक्टोरिया 8 month हेइतले तांका बापा मृत्युवरण करथिले. एजुकेटेड आर द रॉयल पैलेस, टैलेंटेड इन पेंटिंग एंड राइटिंग. से बहुत एजुकेटेड थिले तांका रॉयल पैलेस रे. ओके, से जणे कोन करथिले ना टैलेंटेड पेंटिंग रे से बहुत टैलेंटेड थिले और राइटिंग रे मध्ये. ओके, सक्सेशन टू थ्रोन राज सिंहासन अभिषेक. ओके, became queen at just 18 years old after King William IV. ओके, चतुर्थ किंग विलियम जे थिले तांको परे से कहितले ना जो से 18 वर्ष रे कहितले ना क्वीन हेतले. डेथ इन 1837. ओके, गाइडेड बाय हर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड मेलबोर्न. ओके, से कादरा गाइड हेतले ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मेलबोर्न को द्वारा. ओके, तांको दिग्दर्शक थिले. देन एरा ऑफ एक्सपेंशन विस्तार जुग तांकर कोन थिले इंडस्ट्रियल ग्रोथ तांकर केमिति थिले रेलवे ब्रिज टेलीग्राफ अंडरग्राउंड सीवर्स साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल advancement, Charles Darwin theory, evolution, popular press. Okay, then British Empire तांकर कोइतले ना double in size, expanding into Canada, Australia, India, Africa, South Pacific era known as the sun never set on the British Empire. तो तांका era expansion कोइतले ना से बहुत किछि जिंस निर्माण करथिले. रेलवे ब्रिज टेलीग्राफ अंडरग्राउंड सेवर जोटा कि हमर चार्ल्स डार्विन थ्योरी में जोटा कार इवोल्यूशन मध्ये से टाइम रे हेतला. ओके, प्रेस मध्ये से टाइम रे पॉपुलर हेतला. तापरे कहितला ना ब्रिटिश एम्पायर डबल हे जाइतला. अपन ना एम्पायर जोटा थिला ब्रिटिश साम्राज्य सेटा बढ़ी जाइतला. को जगह ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया इंडिया अफ्रीका साउथ पैसिफिक एरा योटिले कि कोन कहितला ना माने ब्रिटिश एरा रे जोटा थिला ता सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर. तो ब्रिटिश साम्राज्य रे तांका सूर्य कभी अस्त हेबो नाही. ओके, देन पॉलिटिकल रोल कोन थिला mediated between liberal and conservative patriots. Okay, had great affection for Benjamin Disraeli, conversation PM and worked with William Galston, liberal PM despite defense. Okay, maintained constitutional boundary but subtly influenced politics. Okay, तो सेठी कहितले राजनीतिक दल गुडकर से मते कोन करथिले विभिन्न भूमिका निभाइतले जोटा कि बेंजामिन डिसराएल सह से तांकर कोन थिला ना विशेष संपर्क थिला. देन फैमिली डिप्लोमेसी जानिबा. Married her children into royal family across Europe. Okay, से तांकर चिल्ड्रन माने को रॉयल फैमिली रे करथिले जेटा कि यूरोप रे थिला. हेल्प्ड मेंटेन पीस अमंग यूरोपियन नेशन थ्रू फैमिलीज बॉन्ड. तो से विवाह करी कोन करथिले ब्रिटेन ने शांति रक्षा रे सहाय्य करथिले. ओके, लेटर लाइफ एंड डेथ सेटा जानिबा.
lost her beloved husband Prince Albert in 1861, withdrew from public life for some times, continue her duty until they returned 22 January 1901 at Observed House, Israel of of Wet. Okay, succeeded by her son King Edward the 12th. फर्स्ट कौन ହେଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କେବେ ହରେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରି ଲଷ୍ଟ her beloved husband ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସ ଆଲବର୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ 1861 ରେ ଓକେ ଦେନ୍ କଣ ହେଇଥିଲେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଭାବରେ ଚଲେଇ ରଖିଥିଲେ ଓକେ ଦେନ୍ ସିଏ କେବେ ମରିଥିଲେ ନା 1901 ରେ ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ନା କିଙ୍ଗ ଏଡୱାର୍ଡ VII ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ସମରି ଅଫ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଓକେ ସେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୁଗର ଚିର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଚିହ୍ନ ଓ ନୀତି ହୋଇଥିଲେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥ ଟୁ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଜାଣିବା Queen Elizabeth II was the longest reigning monarchy in British history, ruling from 1952 to 2022. Okay, ଏହାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଟୁ 19 ଟୁ 2000 ରେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ନା 222 ରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଓକେ ଏଲି ଲାଇଫ କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବର୍ନ ଅନ୍ ଏପ୍ରିଲ 21 1926 ଲଣ୍ଡନ ଫୁଲ ନେମ୍ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ଏଲିଜାବେଥ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ମ୍ୟାରୀ ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ ଆଲବର୍ଟ ଲେଟର କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ VI ଆଣ୍ଡ ଏଲିଜାବେଥ ବ୍ରସ୍ ଲାୟନ ଓକେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡା ଯଦି ମୁଁ ପଢିବି ମୁଁ ପୁରା ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଇଯିବି ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି ମ୍ୟାରିଡ୍ ଫିଲିପ୍ସ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ୟାଟେନ୍ ଡ୍ୟୁକ୍ ଇଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଇନ୍ 1947 ଓକେ ସିଏ ମ୍ୟାରେଜ ଫିଲିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ କରିଥିଲେ ଡ୍ୟୁକ୍ ଇଣ୍ଡେନବର୍ଗରେ ଦେନ୍ ମଦର ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରି ଓକେ କାର ମା ଥିଲେ ନା ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସଙ୍କର ମା ଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର କାର ଥିଲେ ନା ପ୍ରିନ୍ସ ୱିଲିୟମଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ହ୍ୟାରିର ଦେନ୍ accession to throne ରାଜସିଂହାସନ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା become queen on 6 February 1952 after her father's death officially crowned as 2 June 1953 ରେ ଓକେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଏ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ରାଜସିଂହାସନର ଅଭିଷେକ ହେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ଇୟରଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ ହର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜର୍ଜ V ଯିଏକି and the abdication of uncle Edward VII her father became king okay played an inspiring role during World War II speaking on the radio at the age of 14 trained in auxiliary territory service during the war okay ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ 14 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରେଡିଓରେ କଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସେନାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସେନାରେ କଣ କରୁଥିଲେ ଅଂଶ ନେଇଥିଲେ ଓକେ ସେ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରୀ ତାଙ୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଦେନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ରୋଲ କଣ ଥିଲା ନା ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟନେଡ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫ୍ରମ୍ an empire to the Commonwealth of Nation historic visit to the Germany in 1965 first monarch to visit after 50 years okay ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ କମନୱେଲ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାଳରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି 50 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ पर्सनल रिस्क कौन थिला ना 1981 रे attack attempt during dropping the color parade surviving a gun attack blank bullets okay तो 1981 रे तांको ऊपर अटैक हेतला ओके कलर पैरेड रे सर्वाइव कर जेतले जोटा कि तांको ऊपर गन अटैक हेतला ब्लैक बुलेट्स रे ओके देन 1982 रे कोन हेतला ना an intruder broke into Buckingham Palace and entered her bedroom okay ତ 82 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାକିଂହାମ ପ୍ୟାଲେସ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଥିଲା ଓକେ ଦେନ୍ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଅଫ ମୋନାର୍କି ରାଜ ପରିବାରର ଆଧୁନିକତା କଣ ଥିଲା made the monarchy more modern sensitive to changing public opinion balance royal tradition with contemporary social change ଓକେ ସେ ରାଜ ପରିବାରକୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ତ ଏବେ ଆସିଲା Mughal Empire Nur Jahan introduction ତାଙ୍କର ଜାଣିନବା Nur Jahan କର okay Nur Jahan was one of the most influential women of the Mughal Empire ତ Nur Jahan କିଏ ଥିଲେ ନା Nur Jahan Mughal Empire ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳା ଥିଲେ okay then ସେ କେବେ born ହେଇଥିଲେ early life ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା born into an aristocratic Persian family that migrated to Indian okay in married at 70 to a Persian soldier become a widow with a daughter Ladli Begum okay ସିଏ ପାର୍ସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ପାର୍ସିଆନ ସୋଲଜରଙ୍କୁ ଓକେ ପରେ ସିଏ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ବିଧବା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିକମ୍ ଏ ୱିଡୋ ୱିଥ ଡଟର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ନା ଲାଡଲି ବେଗମ ଦେନ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଟୁ ଜାହାଙ୍ଗୀର
पार्सियन जे थे सोल्जर तांकर मरिबा परे से विधवा होला परे से काकू मैरिज करथिले ना जहांगीर को brought to court as a lady in waiting in 67. Okay. Jahangir fell in love and married her around 1611. He received the title Nur Mahal and later Nur Jahan meaning light of the world. 1607 ने जहांगीर ଆସିଥିଲେ ସେ 1611 ने नूर जहां को कौन करଥିଲେ विवाह करଥିଲେ जोटी से तांको नूर जहां उपाधि ଦେଇଥିଲେ जोटा कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड ओके देन राइज अप पावर तकर कौन थिला शक्तिर शिखर को उठिबा virtually rule the Mughal empire while Jahangir struggled with addiction controlled appointments order and trade okay issue coin in her own name तो जहांगीरଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଠିକ ନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ संपूर्ण साम्राज्य को कौन करथिले चालना करथिले तांकर नूर जहां नारे कौन हितला ना कॉइन भी इनेक्ट हितला इशू हितला ओके इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन तांकर कौन थिला कारण नूर जहां करो ओके कंट्रोल ट्रेडिंग रोड्स एंड कस्टम ड्यूटी तांकर कौन थिला ओनरशिप एंड दैट कैरिड पिलग्रिम टू मेक्का promoted cosmetic jewelry skill and Persian influenced fashion से कौन करथिले ना cosmetic jewelry and skill fashion ताको fashion को से कौन करथिले प्रमोट करथिले encourage property sponsored poet like मेहरी ओके सो गोटे पोएट थिला जाको में मेहरी कहतो से ताको बहुत माने कौन करथिले भलो पाउथिले ओके सेटा से एनकरेज करथिले से पोएट्री को से ताको स्पॉन्सर करथिले से ताको माने कौन करथिले माने लोकन का माने प्रचलित करथिले ओके कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर ताका कला स्थापत्य कौन थिला बिल्ड ब्यूटीफुल गार्डन इन कश्मीर एंड एल्सवेयर से सब जगह कौन करले खास कर कश्मीर कौन करले ब्यूटीफुल गार्डन से निर्माण करथिले बिल्ड मस्क्यूज कार्बनसेरीज एंड टम्स ओके some of which still survive okay से जो बहुत किछि से मस्क्यू एंड कार्निवसेरी जोटा कि ताकर कोन कहछि थे जेटा कि हमें मुसलमान माने पढि थान ताकर जो अल्लाह अकबर करि थांती कौन कहि थांती मुसलमान मान होछि मस्जिद ओके से कौन करथिले ना बहुत जगह ताकर जो गार्डन आ मस्जिद कौन करथिले निर्माण करथिले फॉल फॉर पावर ओके rivalry among Jahangir's son weakened her control. Shah Jahan built a Taj Mahal eventually rose to power. Okay. After Jahangir's death in 1627, Nur Jahan was campaigned under शाहजहान रूल कौन होइतला ना जहांगीर को पुओ माने कौन करथिले राजनीतिक युद्ध रे तांकर प्रभाव कमी जाइतला देन कौन होइतला ना सेते बेले नूर जहान जे थिले से कौन करथिले ना तांकर राज्य कार्य को संभाळथिले सी टाइम रे कौन थिले शाहजहान कौन करथिले ताजमहल निर्माण करथिले इवेंचुअली रोज टू पावर ओके तांकर स्थापत्य देखिया पे से कौन करथिले ना ताजमहल निर्माण करथिले आफ्टर जहांगीर डेथ जहांगीर को मृत्यु पर 1627 नूर जहां वाज कन्फाइंड अंडर शाहजहान रूल ओके तापर शाहजहान नूरजहान का मृत्यु पर कहथिले ना शाहजहान रूल ग्रहण करथिले लेटर लाइफ एंड डेथ शेष जीवन मृत्यु लाइफ इक्वालिटी इन लेदर लाहौर विथ हर डॉटर ओके से तांकर लाहौर रे शेष जीवन काटिथिले डाइड इन 1645 रे बuried beside जहांगीर इन लाहौर ओके तांकर समाधिटा कोठी अछि लाहौर रे अछि देन आमे जानबा का विषय ना प्रेजेंट इज इंदिरा गांधी सुषमा स्वराज बंदरे नायक किरण बेदी कल्पना चावला प्रतिभा पाटिल मीरा कुमार एंड अदर्स ओके तो फर्स्ट हमें देखबा कि ना इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी 1970 1984 okay Indira Gandhi was one of the most charismatic leader of modern India whose action influenced India politics and global affairs especially through the non-aligned movement okay Indira Gandhi जणे थिले कि ना आधुनिक भारत रे एक कार्यचटिक नेतृत्व नेथिले जे कि भारतीय राजनीतिक विश्व घटनार गभीर प्रभाव पकाइथिले ओके नॉन अलायंस मूवमेंट ता केबे हितला ना इंदिरा गांधी को टाइम रे ही हितला ओके ग्लोबल अफेयर बहुत किछि इंदिरा गांधी को टाइम रे घटी जाइतला तो फर्स्ट हम सेबडा सब जानिबा ओके देन ताका एली लाइफ कोन जानिबा शिशु जीवन born in 19 नवंबर 1970 रे आठ इलाहाबाद से बर्न हेतले पेरेंट्स तक केतले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू जेतले ता ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା କିଥିଲେ ନା କମଲା ନେहरू ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ କିଏ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓକେ एजुकेशन तक कौन थे ना विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से जन्मग्रहण करथिले ओके विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड आउ विश्व भारती यूनिवर्सिटी रे तांकर शिक्षा संपन्न हेतला देन मैरिज एंड पॉलिटिकल राइट्स मैरिज फिरोज गांधी इन 1942 रे सिकागो बाइले ना फिरोज गांधी की मैरिज करथिले जॉइन द कांग्रेस वर्किंग कमिटी 1955 रे से केबे कांग्रेस से जॉइन करथिले ना 1955 रे
इलेक्टेड as कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1959 रे तो कांग्रेस रे प्रेसिडेंट भाबरे से 1959 रे इलेक्ट हेतिले देन बिकम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अंडर लाल बहादुर शास्त्री ओके तो से मिनिस्टर केबे हेतले ना मिनिस्टर इन्फॉर्म केबे हेतले लाल बहादुर शास्त्री जेतल थिले सेही समय रे को हेतले ना सा तांको इन्फॉर्म करा जायतला ओके फिरोज कांति को सब विवाह करथिले ओके बिकम प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री भाबे उद्देश्य केबे हेतले ना बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1966 after Lal Bahadur Shastri sudden death served from over 15 and half year okay तो ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୋଗ ପାଇଥିଲେ 1966 ରେ ଓକେ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଶାସନ କରିଥିଲେ मेजर अचीवमेंट ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା लीड इंडिया ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश लिबरेशन जोटा बांग्लादेश लिबरेशन केबे हितला 1971 रे सेतले से लीड करथले ताको मैनेज ह्यूमन हैंडलिंग ऑफ रिफ्यूजीज द ह्यूमन जोटा ह्यूमन माने रिफ्यूजीज जो बनले से माने से कम करथले ना हैंडल करथले देन साइन द सिमला एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान जे भुटो ओके तो सिमला एग्रीमेंट हमरो जेबे हितला से कम करथले ताको एग्रीमेंट ताको से कम करथले ना साइन करथले साइन इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन ओके एबे हमर जोटा पाकिस्तान जेतले माने कौन करथला अटैक करथिला का पहलगाम अटैक हमर जो हेतला तापरे कहला जो हमें गोटे सुनिया पाइथलो जे इंडो सोवियत ट्रीटी जोथरे की कहला ना हमर जो इंडस ट्रीटी जो इंडस नदी जो थिला ता जल को कहथिबो माने हम इंडिया बंद कर देला ना तो सेही ट्रीटीटा केबे का समय हेतला ना इंदिरा गांधी के टाइम रे हेतला ओके देन nationalized banks and abolished privy parts of Maharajas. Okay. First nuclear test at Pokhran in 1974. इंदिरा गांधी का टाइम रे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हमर कोथले ना कोठी थे ना पोखरान जोटा कि फर्स्ट न्यूक्लियर थिला हमर सेटा कोठी थे ना राजस्थान ने ओके तो की करथले ताकू ना अब्दुल कलाम देन प्रमोटेड democratic socialism and social justice okay से डेमोक्रेटिक एंड सोशल जस्टिस को कौन करथले ना प्रमोट करथले डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इंदिरा गांधी का टाइम रे फर्स्ट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हेतला 1975 रे और 77 रे ओके हु इज सी लेटर रिग्रेटेड ओके प्रथम पोखरान परीक्षा हेतला केबे इंदिरा गांधी का टाइम रे और फर्स्ट इमरजेंसी भी डिक्लेयर हेतला का टाइम रे 1975 रे और 77 रे ओके तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हेतला जानातला कोन पोखरान देन अवार्ड ऑफ ऑनर सम्मान और पुरस्कार भारत रत्न अवार्ड इन 1917 71 रे इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तांको मिलिथिला 1971 रे ओके तांका डेथ एंड लेगेसी कोन थिला असाइन्ड ऑन 31 अक्टोबर 1984 रे बाय हर ओन सिक्योरिटी गार्ड ओके से केमिति मृत्युवरण करथले ना निज सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मृत्युवरण करथले केबे 1 अक्टोबर 1984 रे ओके तांका घरे ही सुरक्षा कर्मचारी जे थिले से तांको कोन करथले मारी देथिले ओके फायर करी गन फायर करी देन सुषमा स्वराज आसिले इंट्रोडक्शन जाननबा सुषमा स्वराज वाज एन एमिनेटेड इंडियन politician supreme court lawyer and served as the minister of external affairs okay 2014 to 2019 okay सुषमा स्वराज जने अग्रगण्य भारतीय राजनीतिज्ञ थिले जे उच्च न्यायालय वकील थिले से जने वैदेशिक मंत्री थिले मिनिस्टर अफेयर एक्सटर्नल अफेयर ओके ताका एली लाइफ कोन थिला born on 14 February 1952 अंबाला कांट हरियाणा से कांट हरियाणा अंबाला रे जन्मग्रहण करथिले ताका पेरेंट्स के थे ना हरदेव शर्मा एंड लक्ष्मी देवी ताका एजुकेशन कोन थिला ना सनातन धर्म कॉलेज अंबाला संस्कृत एंड पॉलिटिक्स साइंस लॉ डिग्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ ओके 14 फरवरी 1952 हरियाणा रे अंबाला कैंट रे जन्मग्रहण करथिले के ना सुषमा स्वराज देन इयरली पॉलिटिकल कैरियर कोन थिला ताका प्रारंभिक राजनीतिक आरंभ केबे हेतला ना जॉइंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन 1970 रे ओके 1977 रे कहथिला at just 25 year became youngest cabinet minister of Haryana से 1977 रे 25 year रे से youngest cabinet minister हेतले हरियाणा रे ओके देन 1979 रे कहथिला become state president of जनता पार्टी हरियाणा ओके 1979 रे से जनता पार्टी हरियाणा रे कहथिले ना स्टेट प्रेसिडेंट हेतले पॉलिटिकल अचीवमेंट अगर कोन थिला 1998 रे बिकेम फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन अंडर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ओके देन डिक्लेयर्ड फिल्म प्रोडक्शन एज एन इंडस्ट्री स्टार्टेड कम्युनिटी रेडियो ओके ए प्रथम महिला मुख्यमंत्री हेतिले এবং से कोन करथिले ना चित्रशिल्प को उद्योग भाबरे कोन करला घोषणा करथिले ओके से राज्य रे 6टा नूतन एम्स स्थापना करथिले देन 2000 to 2003 रे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अगेन
Then 2003-2004 Minister of for Health, Family Welfare and Parliamentary Affairs. तो से सब दायित्व को ग्रहण करथिले. Then established 6 new AIMS hospital. Okay. तांका parliamentary career कौन थिला? Elected parliament 7 time, legislative assembly 3 time. Okay. So 7 time पे parliamentary कौन थिले ना elective हेतले और legislative assembly पे जोटा कि से 3 time कौन हेतले ना इलेक्ट हेतले. 2009-2014 ने लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. 2014 ने ओन फ्रॉम विदिशा कंस्टिट्यूएंसी बाय ओवर 4 लाख वोट. ओके. तो कहितले से 17 थर संसद भाबरे इलेक्ट हेतले. देन से 2009 और 2014 ने लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. ओके. ते कोन करथले ना विदिशा रो अग्रसर अंतर सहित कहितले जीतिले 4 लाख वोट रे. ओके. मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वैदेशिक मंत्री से केबे हेतले ना 2014-2019 ने served as India External Affairs Minister under Prime Minister Narendra Modi, known as People Minister. Okay, for helping Indian citizens award via social media. से केबे हेतले वैदेशिक मंत्री ना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अंडर रे सीए वैदेशिक मंत्री भाबरे दायित्व को ग्रहण करथिले नोन एज हेतले पीपल ऑफ मिनिस्टर फॉर हेल्पिंग इंडियन सिटीजन अवार्ड भाया सोशल मीडिया. ओके. से ट्विटर माध्यम रे विश्व रे भारत मन को कोन करथिले ना हेल्प करथिले. डिस्टिंक्शन एंड रेकॉर्ड सम्मान और रेकॉर्ड ताकर कोन थिला. फर्स्ट वुमेन स्पोकन पर्सन of a national political party. Okay. Then BJP first woman CM Union Minister, General Secretary, spokesperson, so leader of opposition, external affairs minister. Okay. केते सम्मान से अधिकारी थिले. ओके. बीजेपी रे फर्स्ट वुमेन थिले सीएम देन यूनियन मिनिस्टर थिले जनरल सेक्रेटरी देन स्पोक्सपर्सन लीडर ऑफ अपोजिशन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फम्बलिंग हे जाउची किछटा सॉरी. ओके. First and only female MP award, outstanding parliament award. Okay. Then own 11 direct election from 4 different state. Then legacy ताकर कौन थिला से उटे पुरस्कार जीतिले जोटा कि अवार्डेड थिले केबे ना उत्कृष्ट संसदीय सदस्य पुरस्कार. ओके. पीएम अवार्डेड आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेड अवार्ड कौन थिले से अवार्ड पाइथिले. ओके. ओन 11 डायरेक्टेड इलेक्शन फ्रॉम 4 डिफरेंट स्टेट. से चारटा डिफरेंट स्टेट रो मध्ये कहले ना इलेक्टेड हितले. ओके. देन देखिबा तांगा लेगेसी कोन थिला रिमेंबर्ड फॉर हर डिग्निटी ऑटरी स्किल्स कंपनसेशन and service oriented politics widely loved and respected across political party. से जने आदर्श नेतृत्व और सेवामय राजनीति रा प्रतीक हिले. देन सॉरी तांगा लेगेसी कोन थिला रिमेंबर्ड फॉर डिग्निटी ऑर्डर से तमे जानले से जने आदर्श नेतृत्व और सेवामय राजनीति रा प्रतीक थिले. देन सेमोफो बंद्रनायक जे कितले के तांका विषय जानिबा. ओके. तांका इंट्रोडक्शन जानिबा. फर्स्ट श्रीमोभव बंद्रनायक. ओके. श्रीमोभव बंद्रनायक was the world first woman prime minister after winning the 1960 cyclone Sri Lanka election. Okay. she first woman prime minister thili after winning 1960 cyclone Sri Lanka election. Okay. yearly life तांकर कौन थिला born in 17 April 1916 ने रत्नपुर सिलोन श्रीलंका केरे से जन्म ग्रहण करथिले. ताका फैमिली कोन थिले ना वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड रे थिले. जेते मैरिड का करथिले ना पॉलिटिशियन SWRD बंद्रनायक इन 1944. ओके. इंटरेस्टेड इन सोशल वेलफेयर फ्रॉम अर्ली लाइफ 17 अप्रैल 1916 से जन्म ग्रहण करथिले. ओके. ताका राइज पॉलिटिकल पावर कोन थिले ना हस्बैंड बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इन 1956 रे. ताका हस्बैंड डेथली से प्राइम मिनिस्टर हितले केबे 1956 रे. After his assassination in 1959 रे Srimabhav was chosen as SLFP leader. Okay. Become prime minister after decisive victory in 1960 election. तो कहले ना 1956 रे से प्रधानमंत्री हेतले. हत्या परे से SLFP नेता एवं प्रधानमंत्री हेले. ओके. मेजर पॉलिसी एंड अचीवमेंट तक कौन थिला प्रमोटेड सोशलिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी strongly supported Buddhism and Sinhalese language and culture. Then nationalized industry and imposed Sinhala as the sole official language. Okay. Then carried out the land reform and made Ceylon a republic renamed as Sri Lanka in 1972. Okay. सोशल मीडिया सोशलिस्ट नीति भाव से कौन करथिले अग्रगण्य थिले एवं देश को श्रीलंका नाम दे
ଗଣରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ and ethnic tensions with Tamil increased. Okay, ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦ ଓ ଜାତିଗତ ସଂଘର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କମି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, 1977 ରେ ଇଲେକ୍ସନ SLFP own only 8 seats, lost power। ତ 1977 ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା SLFP ଯିଏ 8ଟା ସିଟ୍ ମାତ୍ର ଓନ୍ କରିପାରିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାୱାରକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। 1980 ରେ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ were stripped but resigned through pardon in 1986 ରେ। ଓକେ, ସେ 1977 ରେ ବଡ ହାର ଏବଂ 1980 ରେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ହରାଇଥିଲେ। ପଲିଟିସିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଟା, ସନ୍ ଅନୁରା ବନ୍ଦ୍ରା ନାୟକ became a key politician, daughter Chandrika Bandra Naik Kumartunga became prime minister 1994 and later president of Sri Lanka. Then Srimova was reappointed as prime minister by her daughter Chandrika in 1994। ओके, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନୁରା ଓ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ। ଦେନ୍ later life and death due to ill health, Srimova resigned as prime minister in August 2000। ଓକେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ passed away after voting in October 2000 parliamentary election। ଓକେ, ଅକ୍ଟୋବର 2000 ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କିରଣ ବେଦୀ। Introduction: Kiran Bedi is a retired IPS officer, social activist, former tennis champion and former Lieutenant Governor of Puducherry। Okay, Kiran Bedi କିଏ ଥିଲେ? ଏକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IPS ଅଫିସର ଥିଲେ, ଯିଏକି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ପୂର୍ବ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ, ପୁଦୁଚେରୀର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ early life of education ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? Born on 90 June 1949 ରେ ଅମୃତସର ପଞ୍ଜାବରେ। ସ୍କୁଲିଂ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଥିଲା ନା ସ୍କାଇଲାଣ୍ଡ ହାର୍ଟ କନଭର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅମୃତସରରେ। ଓକେ, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଫର ଓମେନ ଅମୃତସର। ଓକେ, ମାଷ୍ଟର୍ସ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ। ଲ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। PhD IIT ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗ abuse and domestic violence। ଓକେ, ଦେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଚାମ୍ପିୟନ ଅଫ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଲ ଏସିଆନ ଟେନିସ କମ୍ପିଟିସନ, ଓନ୍ ଏସିଆନ ଲେଡିଜ ଟେନିସ ଟାଇଟଲ ଆଟ ଏଜ 22। ଓକେ, ସମସ୍ତ ଭାରତ ଓ ଏସିଆ ଟେନିସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚାମ୍ପିୟନ ଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷରେ ନା ଏଜ 22 ରେ। ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? 1972 ରେ ଜଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ, served as police career। Okay, then Kiran Bedi, traffic commissioner of Delhi, DIG from Mizoram, director general narcotics control bureau, inspector of Tihar jail Delhi, nicknamed ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଏତେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ନିକନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା କିରଣ ବେଦି, କାର୍ନେ ବେଦି ଫର crowning PM Indira Gandhi's car for legal parking। ଓକେ, ସେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ରଖିବା ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ମାନେ ସେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ରଖୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ରିଫର୍ମ ଇନ୍ ପ୍ରିଜନ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି, ତାଙ୍କ ଜେଲ ଆଉ ପୁଲିସର ସୁଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ୟୋଗା ମେଡିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଭିଆନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ତିହାର ଜେଲ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ପ୍ରିଜନର ରିହାବିଲିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଓକେ, ତିହାର ଜେଲରେ ସେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନବଜ୍ୟୋତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 1987 ରେ କରିଥିଲେ ଫର ଦୁର୍ଗ ଦେ ଆଡିକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ଦେନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1994 ରେ ଫର ପ୍ରିଜନ ରିଫର୍ମ, ପଲିସି ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ମିଡିଆ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ହୋଷ୍ଟେଡ आपकी कचेरी। ओके, टीवी शो टू रिजल्व फैमिली डिस्प्यूट। ओके, सी आपकी कचेरी गोटे टीवी शो माने करथिले जोथरे कि से कोन करथिले लोक माने को द्वंद्व मुक्त करथिले जोटा कि कोथिले ना फैमिली डिस्प्यूट रे। ओके, सो अवार्ड एंड रिकग्निशन ताकर कोन थिला ना प्रेसिडेंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड केबे पाइथिले 1979 रे, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड केबे पाइथिले 1981 रे, देन मगस्त्य अवार्ड केबे पाइथिले ना 1994 रे, इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड केबे पाइथिले 1992 रे, प्राइड ऑफ इंडियन अवार्ड केबे पाइथिले 1999 रे, यूनाइटेड नेशन मेडल केबे पाइथिले 2004 रे। ओके, से बहुत किछ एते गुड अवार्ड से पाइथिले। ओके, समरी ऑफ अचीवमेंट ताकर कोन थिला ना फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, पियोनियर इन प्रिजन एंड पुलिस रिफॉर्म, चैंपियन ड्रग एडिक्शन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, चैंपियन ड्रग द एडिक्शन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, देन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ओके, पुलिस एवं जेल सुधार एग्रीमेंट से बहुत माने फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थिले से कार माने वुमेन आईपीएस ऑफिसर थिले। देन का विषय जानबा में
कल्पना चावला. Now, कल्पना चावला कितली ना the first Indian woman astronaut to travel into space. तो कल्पना चावला first महिला अंतरिक्ष यात्री थिले. तांका early life कौन थिले ना born in 1 July 1961 कर्नल हरियाणा इंडिया. पेरेंट्स तांका कितली ना बनारसी लाल चावला and संज्योति. Okay. Sibling तांका 2 elder sisters थिले सुनीता and दीपा and 1 brother संजय. Okay. 10 तांका schooling कोड इतले ना टावर पब्लिक स्कूल कर्नल. बैचलर डिग्री तांका आर्किटेक्चरल इंजीनियर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 1982 रे. मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स केबे इतले ना 1982 रे यूएस जेतले सी. एमएस तांका के कहले ना एरोस्पेस इंजीनियरिंग रे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन 1984 रे. ओके. तांका पीएचडी कोड से करथले ना एरोस्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एट ब्रंडर. ओके 1988 रे. तांकर एविएशन स्किल कौन थिला ना सर्टिफिकेट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर फॉर एयरप्लेन ग्लिडर एंड हाइड्रोप्लेन्स. ओके. कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर लाइसेंस टेक्नीशियन क्लास amateur रेडियो ऑपरेटर. ओके. से को माने कोन तांकर से एयरप्लेन्स ग्लिडर एंड एरोप्लेन एंड हाइड्रोप्लेन्स से कोन करथले ताको इंस्ट्रक्ट करिकि से फ्लाइट माने उड़ाई पारुथले. ओके. कमर्शियल पायलट से थिले लाइसेंस होल्डर थिले. ओके. कैरियर एट नासा नासा तांकर कार्य जीवन कोन थिला ना 1993 रे जॉइंट ओवरसेट मेथड इन as vice president. Then 1995 रे सिलेक्टेड फॉर नासा एस्ट्रोनॉट टॉप्स. ओके. 1997 रे फर्स्ट स्पेस मिशन STS 87 स्पेस शटल्स कोलंबिया. ओके. तो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्टन सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट. ओके. तो logged 372 hours in space, traveled 10.4 million km, completed 252 Earth orbits. 2000 रे कौन इतला ना assigned to second mission. ओके. तो फर्स्ट मिशन से केबे करथले ना STS 87 रे स्पेस शटल कौन थिला ना कोलंबिया थिला. तो से तांगर कौन इतला ना लगेड 372 आवर इन स्पेस से स्पेस से 372 आवर पर्यंत रहितले. ट्रैवल कौन करथले ना 10.4 मिलियन किमी ट्रैवल करथले. कंप्लीट कौन करथले ना 252 इयर्स ऑर्बिट. ओके. 252 थरा से कौन करथले ना पृथ्वी रा चक्कर लगेतले ऑर्बिट रे. ओके. असाइन टू सेकंड मिशन STS 107 कंडक्टेड माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट. ओके. ट्रेजेडी कौन इतला ना ट्रेजिक एंड 1 February 2003 रे during re-entry space shuttle Columbia STS 107 distributed over Texas, USA. Okay, Texas. All 7 crew members including Kalpana lost their lives. Okay. 2003 मसिया 1 फेब्रुआरी शटल दुर्घटना रे कौन इतला ना अंतरिक्ष यात्री आम कल्पना चावला 7 जन क्रू मेंबर को सहित कौन करथले ना तांका जीवन हराइथिले. देन award and recognition कौन थे ना congratulations space medal of honor NASA space flight medal NASA distinguished service medal multiple science institution and scholarship named after in her India and the USA. Okay. तांका summary of achievement first Indian woman to go to space. The first Indian woman थे जो space जाइतले completed 72 hours in space and 252 Earth orbit. Okay. Inspirational figure of for millions of students and space enthusiastic. Okay. तो भारतर गर्व एवं अनेक प्रेरणादायी नाम कल्पना चावला थिले. देन के आसिले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. ओके. तांका इंट्रोडक्शन जानि नबा. Pratibha Patil was the first woman president of India serving from 2007 to 2012. Okay. Tanga born in Kebeitla 19 December 1934, Nadgaon village, Jalgaon district, Maharashtra. Father name Narayan Rao Patil. Married Divsing Rana Singh Shekhawat. Okay. On 7 July 1965. देवी सिंह राणा सिंह शेखावत on 7 जुलाई 1965 टे. तांका एजुकेशन कौन थिला मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी मोलजे जेठा कॉलेज जलगांव. लॉ डिग्री गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई. ओके. पॉलिटिकल कैरियर तांका कौन थिला 1962 रे एट द एज ऑफ 27 इलेक्टेड टू महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर जलगांव. हेल्ड वेरियस कैबिनेट portfolio in Maharashtra. Then 1990 member of Rajya Sabha, Upper House Parliament. Then 1991 they elected to Lok Sabha, 10th Lok Sabha from Amravati constituency. Then 2004 appointed to 24th governor of Rajasthan. Okay. 27 बयसरे से एते सब किछि करि पकेइथिले. प्रेसिडेंसी राष्ट्रपति भाबे कार्य करा 25 जुलाई 2007 become the 12th president
of India. Okay, see 25 जुलाई 2007 रे କହିଥିଲେ ନା 12ତମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କାରଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଭା ଦେବ ସିଂ ପାଟିଲ served unit until 24 July to 2012 5 year full term. Okay, 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ସର୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ. Then first woman ever to occupy the highest constitutional post of India. Okay, then achievement and legacy. Promoted women empowerment, education and rural development, known for humanity, dignity and commitment to constitutional value, will always be remembered as a symbol of women leadership in Indian democracy. Okay. से नारी सशक्तिकरण शिक्षा ग्रामीण उन्नति प्रति प्रतिबद्ध थिले. ओके, राष्ट्रपति भाबे गौरवपूर्ण अधिकार से रक्षा करुथिले. ओके, समरी ऑफ अचीवमेंट कौन थिले था? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ना प्रतिभा देव सिंह पाटिल, ओवर 50 ईयर ऑफ पॉलिटिकल सर्विस, inspirational leader in promoting education, women right and constitutional democracy. Okay, then asle ke na Meera Kumar. Meera Kumar is an Indian political lawyer, diplomat and the first woman speaker of Lok Sabha 2009 to 2014. Okay, Meera Kumar भारतर प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थिले. तांका एली लाइफ कौन थिला? एजुकेशन कौन थिला ना? born on 1954 आरह बिहार. फादर के थिले ना जगजीवन राम फ्रॉम फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड दलित लीडर. ओके, तांका मदर थिले इंदिरा रानी देवी फ्रीडम फाइटर. तांका एजुकेशन कोठले ना स्कूलिंग विलियम गर्ल्स स्कूल देहरादून, महारानी गायत्री देवी स्कूल जयपुर. हायर एजुकेशन कोठले ना इंदिरा प्रस्थ कॉलेज एंड मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, देन तांका डिग्री कौन थिले ना एमए एंड एलएलबी ऑनर डॉक्टरेट बनस्थली विद्यापीठ. ओके, 2010. डिप्लोमेटिक करियर कौन थिले ना 1917 ने जॉइंड इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस रे, served in various international posting. Okay, so 1970 रे कोथरे जॉइन करले ना फॉरेन सर्विस आईएफएस रे. ओके, देन देखिबा पॉलिटिकल करियर कौन थिला तांकर? एंटर पॉलिटिक्स इन 1985 रे विनिंग फ्रॉम पिंजौर उत्तर प्रदेश, डिफेंडिंग राम विलास पासवान एंड मायावती. ओके, इलेक्टेड टू 8th लोकसभा करोल बाग दिल्ली. तो 8तम भाबर से लोकसभा इलेक्ट हेतले करोल बाग दिल्ली रे. 11th लोकसभा, 12th लोकसभा, 14th लोकसभा, देन ससराम बिहार रे 15 लोकसभा ससराम बिहार रे. ओके, से कौन ना इलेक्ट हेतले. देन सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2004 and 2009. ओके, यूनियन मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स ब्रीफली इन 2009. ओके, देन देखिबा स्पीक अप लोकसभा. Elected as the first woman speaker of Lok Sabha in 2009 ने served until 2014. तो known for her graceful and fair conduct parliamentary proceeding. कौन पे ख्याति बा दक्षतापूर्ण थिले? पार्लियामेंटारी से ग्रेसफुली कौन करथिले ना तांकर फेयर कंडक्ट और प्रोसीडिंग को से निजर दायित्व को से कौन करथिले ना ठीक भाବରେ परिचालना करिथिले. लेटर पॉलिटिक्स राजनीति पर कौन हैला ना लॉस्ट 2004 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम ससराम टू Feti Paswan. Okay, continue to be respected as a senior leader and a symbol of women empowerment. कौन है ना 2014 छेदी पासवान ठारू कौन है हारी जाइतले किंतु से जने कौन थे ना ज्ञानी एवं नारी सशक्तिकरण प्रतीक हिसाब रे सम्मानित हेथिले. ओके, समरी ऑफ अचीवमेंट तंग कौन थे ना फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, veteran political with 5 term in लोकसभा, former IPS officer and union minister थिले, champion of social justice and women empowerment थिले. ओके ना मीरा कुमार. ओके, देन मदर टेरेसा born in 26 August 1910 ने कोठी ना स्कोपिजे नाउ नॉर्थ मैकेडोनिया. मिशनरी कितले ना सेंट एंड फाउंडर ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, dedicated her life to serving the poor and sick in Kolkata, India. Okay, awarded Nobel Peace Prize in 1979. Then asle ke na Sarojini Naidu born 13 February 1879 रे हैदराबाद रे, known as Nightingale of India. Okay, कोकिल कुहा जेते जागु माने इंडिया रो कोकिल जेतले कि Nightingale of India. Freedom fighter, poet and the first woman governor of India started UP कितले ना सरोजिनी नायडू. Strong voice for women right. स्वाधीनता संग्रामी और भारतर प्रथम महिला राज्यपाल एवं कविता रानी कितले सरोजिनी नायडू. Then सोनिया गांधी born on 19 December 1946 इटाली रे जन्मग्रहण करथिले. विडो ऑफ फॉर्मर पीएम राजीव गांधी. से राजीव गांधी कर स्त्री थिले. ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म. से नेशनल कांग्रेस टीम रो कौन थे ना फॉर्मर प्रेसिडेंट थिले बहुत अधिक समय धरि कि से
कांग्रेस टीम कौन करथिले नेतृत्व ग्रहण करथिले देन मेजर इन्फ्लुएंसेस इन इंडिया पॉलिटिक्स फ्रॉम 1998 टू 2017 ओके भारत राजनीति दीर्घ समय धरि से प्रभावशाली नेतृत्व ग्रहण करथिले देन के असले स्मृति ईरानी born 23 March 1976 दिल्ली रे टेलीविजन एक्ट्रेस टर्न्ड prominent politician ओके से देन टेलीविजन एक्ट्रेस थिले जे कि पॉलिटिशियन ने कहले प्रमोट करथिले ओके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अमेठी डिफेंडिंग राहुल गांधी ओके सी संसदर सदस्य महिला और शिशु विकास मंत्री भाव कार्य करुथिले काहा हरि ना राहुल गांधी को हरे मेधा पाटकर born in 1 December 1954 मुंबई रे leading social activist for environmental and human right okay founder of नर्मदा बचाओ आंदोलन against large term project नर्मदा बचाओ आंदोलन किए करथिले ना मेधा पाटकर ओके चैंपियन फॉर डिप्लेस्ड पीपल राइट ओके नर्मदा बचाओ आंदोलन रो अग्रगामी और परिवेश संरक्षण नेतृत्व केनिथिले ना मेधा पाटकर ओके 10 केस ले मैरी कॉम born on 1 March 1983 रे मणिपुर रे वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट निकनेम तार कौन थे मैग्निफिसेंट मैरी फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक ओके मैरी कॉम कौन थे ना चैंपियन बॉक्सर थे ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट थे ओके फर्स्ट इंडिया वुमेन बॉक्सर क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स से थे मैरी कॉम तीन पीटी उषा born 27 June 1964 केरला रे द लेजेंडरी इंडिया स्प्रिंटर जे कि तम कौन कहै छै ना कॉल्ड पायोली एक्सप्रेस ओके रिप्रेजेंटेड इंडिया मल्टीपल एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स ओके भारत रो दौड़ रानी भाबे काहा को अछि ना पीटी उषा एशियन गेम्स और ओलंपिक रे कोन थे ना गर्व थिले देन द्रौपदी मुर्मू आसले हमरा born on 20 June 1958 रे ओडिसा रे जन्म ग्रहण करथिले फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th प्रेसिडेंट इन फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड से भारत रे प्रथम आदिवासी महिला थिले जे कि हम ओडिसा रे गर्व एवं गौरव से फॉर्मर थिले गवर्नर कोठरे ना झारखंड रो ओके देन हम आसले कि निर्मला सीतारमण born in 18 August 1959 रे तमिलनाडु रे करंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर सेकंड वुमन आफ्टर इंदिरा गांधी टू होल्ड दिस पोस्ट ओके निर्मला सीतारमण समस्त जानिथिबे भारत रो आर्थिक मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री भाबरे महिला शक्तिर प्रतिमूर्ति थिले कि ना निर्मला सीतारमण दिन असले कि मलाल यूसुफजई ओके born in 12 July 1997 रे पाकिस्तान रे जन्म ग्रहण करथिले नोबेल पीस प्राइज विनर एट एज 17 रे एक्टिविस्ट फॉर गर्ल्स एजुकेशन डिस्पाइट फेसिंग असैसिनेशन अटेम्प्ट बाय तालिबान ओके बालिका शिक्षा प्रसार पाई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करथिले एवं पाकिस्तानी आंदोलनकारी थिले जो माने कि तालिबान को विरुद्ध से कौन करले ना प्रोटेस्ट करथिले देन सुनीता विलियम्स born 19 सितंबर रे 1965 रे ओहियो यूएस रे ओके इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड नेवी ऑफिसर जे कि रिकॉर्ड होल्डर ऑफ द लॉन्गेस्ट स्पेसवॉक टाइम फॉर ए वुमेन भारतीय मूलर अंतरिक्ष यात्री संघ नाभीर कमांडर थिले ओके से एबे जो जाई कि फसी जाइथिले देन से एबे सुरक्षित भाबरे लैंड कर साइलेनी अर्थ रे ओके अभानी चतुर्वेदी जे थिले अवनी चतुर्वेदी born in 27 October 1993 रे मध्य प्रदेश रे one of India first 3 women fighter pilot first India woman to fly fighter jet solo okay then के असले हमर रानी रामपाल born 4 December 1994 रे हरियाणा रे कैप्टन इंडिया वुमेन हॉकी टीम इन इंडिया okay leaded India to success at many international tournament रानी रामपाल जी थिले से कोन थिले ना महिला हॉकी दल कप्तान थिले बा कैप्टन थिले ओके हम जातीय एवं भारत रो गर्व थिले रिव्यू क्वेश्चन देखिनबा कोन थिला now what are the historical perspective and changing status of women in epic and vedic case with reference to Kaikeyi Satyabhama Gargi and Maitreyi and Lopamudra तो फर्स्ट हमें जा सब पढिले तर समरी देखिनबा कोन रहउची आरे भीतर ही हमर समरी रहउची हम का विषय पढिले ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रे चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन एपिक वैदिक केस रे reference Kaikeyi Satyabhama Gargi and Maitreyi and Lopamudra का विषय रे then what is the historical perspective and changing status women in medieval age with special reference to Rani Lakshmibai Chennamma and Rudramadevi then what are the perspective and changing status of women British age and with special references to Victoria Elizabeth and Nur Jahan then what are the status of the women in the present age and what are the changes and special refers to the Indira Gandhi, Sushma Swaraj, Vandana Naik, Kiran Bedi, Kalpana Chawla and Pratibha Devi Singh Patil and मीरा कुमार ओके तो यही मानक विषय आज मैं जानिली आपन बहुत बहुत आउ अन्य मानक विषय जानिली जेमति सुनीता विलियम्स
अवन चतुर्वेदी एंड रानी रामपाल, निर्मला सीतारमण, मलाला यूसुफी। ओके, समस्त विषय आज हम पढ़िले तो यूनिट 3 आज हम कंप्लीट करि नेले। ओके।